Wajzer Horzna noktelikeshite. Bazunget nu khabarti me informazzur ra waqt abune. Sibirten abune fira. Walvatkum waverta ministrat khayadise adastinat iftun kanene fareste dunyon salone kuste. Desantun efsattun te veterante tsadise rabatte zertsid podsahade sarlavagan afadzma yebakenge kustel. Slovjajnak fessinade bonusitan podsahadun universitete waqdartsed dunyon zonadun konferensi. Москве фембалвуд президент Гоглута Алан ама Россия Федерации адастина де Совета нумердар фетса хадивек Рашид Нургалиевен. Фембалде уна фетсет хуса рирестуне адастина де ама аренте вавер федل. Erkastistema kort forstme. ودون ودست رسپولیکه بارات قاقنک اما تخون سترکتورات آرخیت تفدل افتما کستمست ففلدر کنن اما پراکوراتور کوشتن پنسیون سیستم اربینون کنن فدل. Walvatkum waverta fedel ministra de delegaci minister gasete Ibrahim Sarglevde Khayadise Moskve oblasti adastinat iftun kanene axsanadun salone kuste. Alsı salon duamin este maze feste mevu adastinadik abazı zunadun entestetatsi seyrak der fezota evdestseunz vui. Khayadse ise devinsipar beste. أحسن آدمون سالن کمپلکسن безопасность دوامین دوان ارتکاگم بدرته گاسیت ابراهیم الکساندر کورینکوف فیلم بلدسته امرزر توی اما خواست تصویدار کنن فرستتل بانسان گندرتسد زغ دو بسته ایروزنگرن службата هم گستاد کننز دوامین استمازای فستمه реализации گندرتسد است ведомством با خود کنن проектта. В период с 2016 по 2019 годы МЧС России выполнено 4 этапа работ по разминированию территории республики Южной Осетии. Наши специалисты обследовали около 135 гектаров территории, обнаружили и обезвредили более 1000 взрывоопасных предметов. ورسه والوت کن آورت فدل مینیستراده خوص فرسا رسترسد خوصاری رستون ماتریالون ریزرو والوت کن آورت فزنن رستجتن گاسیت ابراهیم مستر بوزنگ زاخته کالگان آخه مستر خوص مقوستارد کیس خوصاری رستون ما ویت خیم. Возможность проведения нашей встречи, признательны за теплый прием, за внимание, которое оказывается Российской Федерации, МЧС России и лично главной нашей молодой республики. Благодаря России мы суверенность устроим мирное будущее нашего народа. Министр Валдар Кустардоз дахта ورسه федерации والوت кун آورت فدل مینیستراده центр такайцат таканенс хустар ирестойног специалистам. Хочу также отметить, что граждане Республики Южная Осетия имеют возможность прохождения обучения в вузах МЧС России. С гордостью подчеркиваю, что молодые специалисты уже проходят службу в структуре МЧС Южной Осетии. از خودتاجی فدل گاسیت ابراهیم با خواستا فندون سمی نبستت ام گست کنناد حاصل فادجی فورخ در کنم سمی خوستاری رستون ام بستکتن فادات و ورسی ولدر آخر گنندت تمتسینترت دست نیادی سنن و می ولدای ما مینیستر بانسان کود تا شتاتون سترکتورا فایونن رستک کیرزد ولدای قستار تا کی قوه ویدومستوی کشته ساتسالون قاقن ناده ام وزاد فولدر کنم مازداخن آت فرستات از کد ساکنت خیگاسیت ابراهیم با خواستا فندون سمی آرستر سوا اقسم ویدومستوی اون کوسگون کرد الکساندر کورینکوف بانسان کود تا زگن دو بسته یاس ویدومستوا تخسندارتر در کنزست قارم مخواستتم فیمبلت کرونگاسیت ابراهیم یورس یا کالگای زپرم اکتبر فخود تا خوستاری رستونمه و اد ویدومستویل خست کنه فنتسازم جو تاکسانا تا تاکسانا تلکامپانی ایر انفرماسیون را وقت آبون Desantun efsatte veterante tsadisen waq dersid robot. Vurdem mokhon dersidiste axsanada mineverteder. Robot restece erzirtuy prezident Goglute alanen fitsa gazı yakoste centiste teved udun fedel. Kerum bettane tasaristuy nistuan. مازال خادیش تا ارزرتوی پرزیدنت گاگلویت آلان فتزاق از کست فدل اما زاختوی سقوده تا فتزاق راد سرازن سقاو اما قوس سما قوردارن اودتل دیساندو نفست وید ایران تا اورد زاگارغس کتوی پرزیدنت استرخوز دارد که از داخل سمایت سگاد قفقاز ریگیون تیمه نریسپوبلیکان خلارادون اخواست تا وا دیساندو نفست تسدیس سردار مرغیت یوری یقوس دارد از دختا ساتسالو خزاکت بیرن مز آنانیمونا گاون دیس و دومه ودو سخصل نماینت آل خزون دیزینفرماسی مخور کننل اما اودو ننتارستینا دیمه نیچه خواستیس آفته معودو سری بود آسی خالنت ارمز برنون بنت کشتن نه فلا ریسپوبلیکان انا قنای مطرف کالنج
Nachgeschaut, na Präsident Moftagen, nein. Kad isto jurist var bosh ma kom az hay man hofta lama man khos hofta uma مختار من مخشون در باشه نرازلم شفت بوم أنا وبشر مرشان. أشي درزول اسمه خير نفدلتم أو ما يخدين أو درنيش بديس فسفدا يقدم القديم وقل سفكو كلايرا نفدلتم ديس يوم خورس بدك ترتنبلي بس لنخاصة ما يولي بدك درس كتير كتير Մազալը կարոն դեսանդոնով սատտվիտ իրան թարայստու նստուան։ Օֆիցիալն դոկումենտը ձրդավտ զագա ռեսպուբլիկա խուսար իրստոն սարջթայմինը ֆիլդեր խադիսենց ուրասիի սարմագունդ օպերացիա։ Նա ռեսպուբլիկա դարարվիթը գումանիտար ունը խոս սարմագունդ օպերացիի խադիշտան։ Ֆալանա ռեսպուբլիկա բիրա պրոբլեմու ֆորստայիս։ Ոդուն ավաստյոթե qavı ասկոծոկանն։ Ամանր աֆունու ցեմե կարազի ֆորսմա բոլավամ ամանաբուն ցու վիսարազամ նաբաստայ ռազմացդան։ Adam ezavisitkən, oxumağa forsma bolavan. Armas internette mozulato, hafta. Maar ik heb het gezien op rodisem. Maar lauwam kadın berafter. Alçı derexi benote. Şeyh hastali. Aşkı stakomaçan. Չեր կոտրեգինա կոստայի դատատաքսանա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Megaphone Южная Осетия дартар дар кусы кабелон интернетме абоненты баю кененел. Компания мафанд кена интернете ахам хыз район тендер базен. Устеликоме проекта фадалу народу нормак. Ըղկեդ ակցիաներոնը խսանադոս տիլիկոմ դարտար աբոնենտը յուքենը ազգա ինտերնետ մավը մայալդայմա կամպանիեր խեցտ əպət տարիֆուն պլանտը ըրղթılդər։ Մասշտաբուն պրոյեկտ ֆադատրացեն ռեսպուբլիկայt սերջտən ցեմե ընա կոլումպիա պայդականույստր թղդադլ ինտերնետային։ Խսանադոն բասինետը սպեցիալիստ բեժան թզարին արածրտան նոք провайдерен ց պայդայ овертәвзен удун фадл. Мы уже приступили к реализации около месяца назад, то есть у нас уже есть рост подключений к нашему проводному интернету, довольно-таки большое количество абонентов, которые интересуются данным выгодным предложением. И хотела бы обозначить, что с 25 мая цены снизились. То есть, к примеру, на самом востребованном тарифном плане для домашнего интернета цифровой фикс в комплексе общая стоимость данного тарифа в настоящее время составляет 1200 рублей. Ացել կադաբանինտեմ ֆադատտը ցեմե ինտերնետը պայդականույ ըրմես խազարնեֆը իսկո կովոյվատտեր մոբիլուն телефоны руаджа. За 1200 рублей абонент получает абсолютно безлимитный домашний интернет на высокой скорости, это 50 мегабит в секунду. Также пакет звонков для мобильного телефона, звонки в направлении абонентам Южной Осетии, абонентам Мегафон Российской Федерации. Также объем интернета 27 гигабайт, то есть на мобильный телефон, чтобы человек не был привязан в плане интернета к дому, мог им пользоваться абсолютно в любом месте с мобильного телефона. Также в этот тариф входят безлимитные мессенджеры. Ցերջթաբիրաթայ նրիդը գնդարակտիվու նղդավայ իուքենենց ուածգա ինտերնետ զեղեն զղգա оце интернет куса хоздер ама тахтер. Уже месяц как перешла и пользуюсь проводным интернетом Устелеком и ни разу об этом не пожалела. Качество скорости интернета быстрое, без сбоев и стабильное. Огромный плюс его еще в том, что помимо безлимитного домашнего интернета в него входит еще тариф для мобильного телефона. Ցեմեյդն Устелекոմը ինտերնետ բայուքանույ թխե անաման qavagу компания Устелекоմը բացան ама կուրդիատ բոդատտն ցբրաստագմա տեխնիկոն քուշտա բացավձստը ама абоненты բայուքանձստը ինտերնետմը բանսան qavouйдер ама խազարուն ինտերնետ բիրը ֆատերուն խազարտը ցержтан յուцавы норгай. Возросшее количество обращений, мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы провести работы по подключению наших абонентов в короткие, удобные для самих клиентов сроки. Поэтому мы распределяем нагрузку нашей выездной технической группы, которая занимается непосредственно подключением абонентов. Подключение
домашнему проводному интернету от ЗАО «Стилеком» бесплатное. То есть в ближайшем будущем в частных домах другие расценки. Оно будет стоить заметно дешевле, чем все существующие предложения по проводному интернету на данный момент. Соответственно, как тарифы, так и само подключение тоже будет стоить дешевле. Կամպանիու Սիլիկոն Ֆենտքանը Ռեսպուբլիկայի ռայոն թդարուածկա ինտերնետայ սիֆտուն կանենլ։ Բյազարթ ստելա քուձեյթազամետ քումերիտատ Ֆատիմա ինֆորմացիոն ռավախդաբուն։ Լենինգորը ռայոնի ադմինիստրացիի ծառայողություն կոմունալու խազարատ դարտեր դարքուսը ցավգադուն 20 բլգրատը սվիդոր կանենլ։ Թրկավդոտ ֆեստիվագեն թսոգվե ցեմայ մորոյ վլա ամադուն մոբոքելա ավոխս խազարտամ։ Կոստը բնոթը ֆիտոնավոցխսակ կոկույթանջիլա։ Լենինգորը ռայոն ակտիվոն աղդավայցայոնց 20 դուն բլգարատը ֆիդարգանան կոստը իվլ թասսոգդար բնատը։ Կոստը դականը ռայոնը ցարան կոմունալուն խազարատ։ Էստերկավ դոտանու վորդը ֆեստիվագան դոնյա բլթայ ռոքալ ամա թասսոգ və ya alı vərstə խազարտա դոնը բնկոֆավոյ վմայ։ Նրը բətիղտայ արխայն սամայ իվլ թասսոգդար ֆատկոտա ֆիդար գոնդրցավոյ։ Սադարգու աստ կիլոմետրը։ Фарунай, бозодысты, моханоши проблемата, аше донивел те феста. Бохурта береги улдар ю 8 kilometru ilдар perх. Mana Voljaga der april meyder Türk avdokavdis podpornikul der Rofeldaxta. Mana am der zene ochtigi nishol bozadi je rayon na botetay. Na plan bakhasta moshi kustata. Mesela Voljagirim kusam dun operstan fallak forsma Ruslan akhishan kutam. Acımani reşa birge reşe kustata. Dun bılgaratı fidar ganan kustata babara kota Leningora rayon administrasiyi sarıqlava gacit ilarion. Yani xastam gaske atı kustatam komunalon slujba tarifnal tök evda trazma. Filatexnika araq kay xalvaya xosagan sabaqat arurumun. Dun bil tasvidar kandiste afsan betonay. Fidare kana mana betoni konstruksiyalar balastam gabyon tadarşatastı. Lama gaskana xastis tu aşe daspurnimidek o maşe uçasto parastavaşe mey rayonda dun moval botruna. Gavda trəstəcə 20 dun tüng rayıvılım. Bu irazmaval dun falasta xəzər trəstə zəxi fadqutə mətsallar kilometr dərsək fəndəktədər. Nıratsı proyekt realizasi gund kurtsa və duni vılda təybağa qənzən ənəqən rayon. Kokoytan jela Mamatata Genadi Kumaritata Fatima informasyon ravaqt abun. Որսոգվզոգ ամա Սլավյանակ ֆեսնադը բունուցտան պատսախադon Ունիվերսիտետը աղտոյ զոնոտուն конференции. Ехаադիշտма базунга кутуй журнал Русское слово в Южной Осетии номер имя. Խուսարի ռստոնը պատսախադուն ունիվերսիտետը վաղդրցետ ըխսանա դամուն զոնադուն կոնֆերենցի նսանայքոտը վրսա գվզակ ամա Славянyak фессенады бонецетен. Конференции темают кириллица как основа культурно-языкового притяжения русского и остинского народов. Мадзала Хаядрайсы в России Федерации Минявар Хусари Рестона Марат Кулахмедов, Хусари Рестон Россотрудничества Миняварада Сарглавак Сергей Скворцов, автома университета Хорганчтама студента. Конференции Байгонко Таврса гвзак ама литература и ассоциации Сәрдар Тедет Залина. Мадзала фалгаттыма Арфей фестеч телевerdırtsa диктант победы и бацатта генчтен. Арфей нехесте захтой Славянyak фессенад ама журнал Русское слово в Южной Осетии лдасазыт кайсых хастойцы тендер. С огромнейшим уважением я вручаю вам и диплом, и сувенир. Спасибо вам большое за содействие в этом мероприятии. И дай Бог вам здоровья, счастья и успехов долгих лет. Сергей Скворцов бузных захта мадзал бацатта генчтен ама университеты кушчтен ратта Арфей фестечте ама лаверте. Оймабан санкота зага ацаз Россотрудничества Хусари Рестона в России ацет фензе адаймагай филдер. Не являясь славянами, осетины сейчас гораздо ближе к русским, к России, чем некоторые, которые себя позиционируют древними славянами. На протяжении 5 лет я вижу, как и маленькие дети участвуют, да, и как взрослые. Вот, мне даже иногда бывает поразительно, что взрослые люди, они принимают участие в всевозможных конкурсах. Спасибо большое всей Южной Осетии и в частности всем присутствующим здесь за такую любовь, такое уважение, такое понимание за письменность и культуру.
Խուսարի ռեստոնը պատսահադուն ունիվերսիտետը ռեյտեր թրեթը վադին բուզնք զաղթը ərəmbər դվեվջտən կոնֆերենցի կոստը խայատ կերայստոյ վայտեխայն։ Մազալ օրգանիզատոր թավդստը Խուսարի ռեստոնը պատսահադուն ունիվերսитет օրսա գվզակամա литература ассоциации Россотрудничества Амарусский мира фонда Центр. Кокойт Анжела, газета Елена, Кокойт Александр, информацион равахт абун. Orası Federasyonu kusens alhazun programmata udum megaske fesorinog embestekte zunge kennens se kultura tradicite ama zertzeventime. Also mozelte felgette Russotrunichist ve mine varat ervelazder, orası gurettem arvite hussar irestunog sevellettem. Вахсрастаджена бастай в России Федерации Минаварад Руаджена Республики Дуэн Севалона Алсаудзан в России Федерации Амавам Хоядрайстесте программа «Здравствуй, Россия». Балсрастаджеса организатор Тазунга Канзесте в России Финтогдар Бенаттима. Балсы Хоядрайстесте Цеперда Созайдуэн Азуун Кавалса Ахамта Автомоя организатор та программа Бахастой и Вензинеттадар. Амьефаварахтар Кутуй Кадемауме Розма Асте Авзунг Фасива Дезунга Кутуй Москва Санкт-Петербург Казана Иштар بنت ترادیسیت اما کلتورای ما و دادساز تای خیادیشتن سبونو و России Федерации андер регион та Финендер. Мы отправим детей в Свердловскую область, отправим в Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Очень интересная будет поездка. В Артек поедут дети, которые поучаствовали в программе «Большая перемена». А все остальные места, которые я назвал, это поедут дети, которые принимали участие в различных конкурсах, которые в течение года при поддержке Россотрудничества проходили в Южной Осетии. Декак программа тахойне нук фальтеруем тахоя драйсен сабуну дуэн фунза за эртен фунза с макавалцава ахамтан. Программа у активун бастагун позиции политика амия бастай размацеде активу хачи сауэсе фасивадан. Более 10 человек поедут по различным направлениям. Ну вот в частности, 2 молодых человека у нас отобраны на Санкт-Петербургский экономический форум. Мы ведем работу по отбору кандидатов, тоже очень интересные поездки. Это поездка, программа называется «Манжерок», где лидеры молодежных политических организаций разных стран встречаются с целью передачи опыта, получения опыта российских организаций. Программа тарайдайзесте июня мая. Вот это Алена Устата Зауэр Комаритат Фатима информацию Равагдабун. Райсон Пацахадон университета шахматун клубы Аренбердудеста Республика Иул Хоздар шахматисте. Кастета радиодесте Ивентес Сахатал. Спорт комитет Хусаристона Пачахадон университет Иул Маважам Штарьерес Республика чемпионат шахматтай. Шавдженис на университета шахматта клуба привокзальный вангал. این یرست آرخوشم بایدم فعلا جنانیس ما ریسپوبلیکای نمیس خوشته کدون مخزنزونم مثل فدراسیون فخونم بایده ویتخی من ایران فنده فخونن نیرس ما تخچن یگروکتا کدچیز کد نبخون بایدنش نیرستم واتسن سون فادات جنی ما خازوی مثل خیفینن کنوی. Турнир будет проводиться по быстрым шахматам. Сам турнир будет делиться на 2 группы. В первой группе будут принимать участие все квалифицированные игроки, а также несовершеннолетние игроки, имеющие взрослые разряды. Во второй группе будут принимать участие все несовершеннолетние игроки, достигшие... Дартар базунгеут на республике Судкей Даргат Сахан Бунагаду Дзануиме. Znora rajony wdzen i w gosest bunej dwęce par gradusy chsewetach serdes. Rawardzeń kawda. Dzała rajony i w gosest bunej dwęce gradusy chsewetach rtendes. Rawardzeń kawda. Kłaj söder i w gosest bunej dwęce i gradusy chsewetach rtendes. Rawardzeń kawda. Leningor rajony i w gosest bunej dwęce par gradusy chsewetach serdes. Rawardzeń kawda. Республика столица Цхин Володар вдзен и в госест буnej двенце пар градусы хсевета фентес. Раwardzeń kawda. Ахам удестана бун хабарта. Народу финбалд мефира.